بدأت أقول سموي زوجي ده في أنزل الكذب እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ስንኪያ ወይ بحدش هالسررحة سرحو جمير له كابتغن محجت فلطو بحدش كدي طلباتكم كمال انه تدالي له ባህላውን ዘመናውን መግብታት ፍሪያት ባህርና እነስተማወሩሉ በመኩራት ከሻኑ ዝዳሎ መግብታት ጆባ ይብለኩም فتخلنا تصبق مع حزاي ناس قد طريقة مقبون كأمه هاني أكمل زبالة ود جزار أخن سخن فتخل طعمي مخمي عبزي أنيفرساري ما تيبرنا طعم تبو هزي ليه ما تحونا مرعى بستقدرنا يا خبي ستيلار بجك هزون ناي باركينا غوغلوت كم زلنا عند حبرنا سناي ناي مزنقع مشيت كبرلكم نمنا أدراشنا أبجزا باندا بقلبات بحلاو معدني ستيلار بار اند ريستورانت سلام تخاتلتي سول ميديا أبزز لكم وسلامكم يبزح للومي أزي واناوي أقداس حضريتنا بخاتكم حزنا متقنا لنا أبقداميت كومنتي أبا أخبر فولكم حدراكم كلاتكم تخاتلتي سول ميديا سبسكرايب بمقباركم اون لايك شير ايتحمقو ورات تخاتلتي دقاقيمة بلب خمسكنوكم يدلي هلي زبالة لومي زواتس أقداس حضريتالو بريزيدنت أمريكا سلمنتايو أبنايت مالي زنصرصره አንጸርጽሮ حماق ቃላት ክዛረብ ተራእዩ እንታይ ስለዘጋጠመኝ እጅ ዝወፀ ሓበሬታሎ ናብኡ ከብለኩሜ ክሳድ ዓዲ ሽሩምዩ ዳርጋ ወዒሉ ናብ ሰንበት ዘውግሕ በመሬት ማለት እስከ ናብኡ ከብለኩ میبینه که دارن تیراندازی میکنن بره به سمتش تیراندازی کنن سرد ما به سمت هلیکوپتر داریم تیراندازی میکنن هلیکوپتری بود که قبل از اینکه بیاریم مستقر نشیم مثلا اینجا یا درگیر کردن که بعد ازش استفاده کنن یه سری غذای خشک هم موقعیت هست گذاشته بودن اینجا که بعدا بخواد چین ازش استفاده کنن یه سری غذاهایی هست که قبلا اینجا ኣራይ ከም ትሪእዎ ፀናሕኩም ቪድዮ ሰነዳት ኢራናውያን ዘርጊሖም ኣለዉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሴኔተር ካብ ንጉር ወፃኢ ወይ ከዓ ናይ ሓንጎል ምዝንባዕ ወይ ከዓ ናይ ዝካየድ ዘሎ ነውፂ እቲ ስዕረት ኣብ ባይታ የጋጥሞም ስለ ዘሎ ዘይእዱብ ቃላት ንማሕበራዊ ሚድያ ተዛሪቡ ነይሩ ብጣዕሚ ኩሉ ህዝቢ ክቀባበለሉ ኣብቲ ናይቲ ማል መደብ ዘርጊሕና ነርና ግን ኢራናውያን ከምቲ ዝበልዎ ኣብ ባይታ ከዓ ይትግብርዎ ኣለዉ ንሕና ቬንዙዋላ ይኮንና ንሕና ሊብያ ይኮንና ንሕና ኣፍጋኒስታን ኣይኮንና ንሕና ሶማል ኣይኮንናን بأجار فتينهم بأجار عم تفتنوا لقاء حماق نجارات يقاتي موم ظلمه استقدمي زبالو قال بتكبار نسمعيه. Could a new leader, do you think, negotiate with Trump and agree to his terms? No. Iran is not interested in negotiating with Trump or the US regime. Iran is going to punish the United States. And we are in the process of doing it. This regime in Washington has tried
to cross a bridge, that's a bridge too far. And they're messing with the wrong country. We're not Venezuela, we're not Iraq, we're not Libya, we're not Afghanistan, and we're not Syria. Yes. Okay, بتقريني ترجمة أقربية له نعود تقاطعته لمو ده حركات تابي إنجليش كسربونكم. ንሎሚ ኣብ መንጎ ላሪ ጆንሰንን ጆርጅ ጋሎዌይን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣመልኪቶም ዝገበርዎ ዝርብ ዛዕባ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ዕለት 4 ወርሒ 4 2026 ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ዕለት 5 ወርሒ 4 2026 ኣብ ዘቕረቦ ትንተና ከም ዝክብል ገሊጽሎም ቅድሚኡ ግን ላሪ ጆንሰን መን ንዝብል ሕቶ ክንምልስ እንከለና ላሪ ጆንሰን ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ነበር ኣባል CIA ኮይኑ ብተወሳኺ ክኢላ ወታደራዊ ዓውዲ ነይሩ ላሪ ጆንሰን ምስ ጆርጅ ጋሎዌይ ኣብ ዝገበሮ ወታደራዊ ትንተና ከም ዝክብል ሪቲ ሂብሎም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዕለት 3 ወርሒ 4 2026 ዘጋጠመ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ኣብራሪ ፓይሎት ተሃሪሙ ከም ዝወደቐ ኩላትና ተኸታቲልና ኣለና ላሪ ጆንሰን ኣብ መግለጺኡ እዛ ዋንነት ኣሜሪካ ዝኾነት F-15 ስትራይክ ኢግል ግን እንታይ ነይሩ ቀንዲ ተልእኾኣ ላሪ ጆንሰን ክምልስ እንከሎ ከም ዝክብል ትንተኑ ይቕጽል እዛ ናይ ውግእ ነፋሪት ቀንዲ ተልእኾኣ ሰሊኻ ብምእታው ነቲ ኣብ መሬት ኢራን ዘሎ ናይ ዩራኒየም ንምውሳድ ተባሂላ ዝተለኣኸት እያ ነይራ ከምቲ ኣዲኻ ከም ዝለኣኸት ትካ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ዕዳጋ ከም ጸንሐካይ ከም ዝበሃል እዛ F-15 ስትራይክ ኢግል ግን ብኢራናውያን ድሕሪ ምህራማ ካልኦት ነዚ ተወጢኑ ዝነበረ ናይ ሱልካ መደብ ንምስልሳል በቐዳም ምሸት ዕለት 4 ወርሒ 4 2026 ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ 2 C-130 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ካብ 60 ክሳብ 80 ሰራዊት ሒዘን ብተወሳኺ ኣብ ውሽጠን ናይ ባዕለን ነዳዲ መኽዘን ዘለወን ከምኡውን 2 ብላክ ሃውክ ሄሊኮፕተር 4 HM6 ሊትል በርድስ ናሽቱ ሄሊኮፕተራት ዝተፈላለየ ጽዕነት ፍሉይ ሓይሊ ሒዘን ዝኸዳ ነፈርትን ተወሳኺ ሓንቲ ዓባይ CH-4 ዓበይቲ ታንክታትን ተሽከርከርትን እትጽዕን ብዝተፈላለየ ድሮናትን ተሰንያ ካብ ስፊንሃ ከባቢ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ቅድም ኢራን ትጥቀመሉ ዝነበረት ማዓስከር ሕጂ ግን ኣብ ኣገልግሎት ዘየለ ናብኡ ሰሊኾም ብምእታው ነዚ ማዓስከር እዚ ድሕሪ ምቁጻሮም ብመሰረት ዝገበርዎ መጽናዕቲ ኣብ ስፊንሃ ዩራኒየም ኣሎ ብዝብል እምነት ሓዲሮም ኩዒቶም ናይ ምውፃእ መደብ ስለ ዝነበሮም ነዚ ተጠቒስ ዘሎ ገዚፍ ወታደራዊ ዓርሙሽሽ ሓይሊ ናብ መሬት ኢራን ክእትዎ ወሲኖም ከም መግለጺ ላሪ ጆንሰን እዚ ገዚፍ ወታደራዊ ሓይሊ ክብገስ እንከሎ ግን ኣቐዲማ ኢራን ነዚ ውጥን ዘፍሽል ሓበሬታ ካብ ቻይናን ሩስያን ስለ ዝረኸበት ኢራን ንስርሒት ንምፍሻሉ እንታይ ዓይነት ስጉምትን ምድላዋትን ወሲዳ ሓቢርና ንርአዮም እዞም ብዶናልድ ትራምፕ ኢድ ነሲኦም ዝተለኣኹ ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶ ዓጢቖም ዝነበሩ ምስ ንርኢ ልክዕቲ ብዕለት 3 ጥሪ 2026 ኣብ ልዕሊ መራሒ ቬኔዙዌላ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዘጋጠመ ናይ ጭውያ ስርሒት ዘመሳሰል ነዚ ኤሌክትሮማግኔቲክ ወፐን ጸረ መከላኸሊ ኣልባሳት እንተዘይወዲኻ ንተራ ወታደራዊ ኣልባሳት ሓንሳብ ጨረርትኡ ኣብ ኣካላትካ ምዝትንክፍ ን24 ሰዓታት ሃለዋትካ ትፊኢኻ ብኣፍካን በፍንጫኻን ደም ከም ትወፂእ ዝገብረካ ኢራን ግን ጸረዚ ክትጥቀስ ዝጸንሐ ሓደገኛ ናይ ቴክኖሎጂ ብረት ዓጢቓ ስለ ዝጸንሐት ንብምልኡ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣብ ዲብያ የእትያ ክሳድ ዓዱሽሩም የምሲላቶም ኣብዚ ቦታ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት እዚልካ ክግለጽ ዝከኣል ኣይኮነን ይብል ላሪ ጆንሰን ምስ ጆርጅ ጋሎዌይ ኣብ ዝገበሮ ዛዕባ ተመሳሳሊ ርእይቶ ካብ ካልኦት ዓበይቲ ጀነራላት እውን ይስምዓሎም ድሕሪዚ ዝወረደ ዓቢ ወታደራዊ ክሳራታት ኣብ ዋሽንግተን ዓቢ ሽግር ፈጢሩሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ነዚ ኩሉ ክሳራታት ካብ ህዝቡ ከዊሉ ተዓዊተ ካብ ምባል ሓሊፉ ተወሳኺ ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ እዩ ዘሎም ሓላፊ ፔንታጎን ከይተረፈ ሂግሰት እውን ኣብ ዓቢ ነውፂ ወዲቑ ዘሎም My go-to on this auspicious occasion because I'd like to dive down deep into the war itself. And I knew you'd have a point of view about what we are told, at least we will be told on Netflix when the movie gets made, happened in the Iranian desert last night. In my monologue, I poured some cold water, no pun intended, on the United States version of events. What's your understanding of what happened when the rescuers flew out
to save a lone pilot. The story we've been given, it's a lie on several fronts. What that F-15 was doing up in that area, what was its mission? I think it was involved in preparation for a ground attack on the Natanz nuclear reactor. And when the plane went down, the number of assets that one of the pilots was picked up immediately, but the other one, they couldn't find him. There's now information online, which I've been assured is accurate, that this pilot was, he apparently hit the ground 5 miles north and west of the point where he was rescued. And he basically did escape and evasion to get to the top of that mountain to be exfilled. Here's where it really gets strange. It doesn't, the explanations don't make sense. At that site, there were 2 C-130 aircraft. Those are fixed-wing aircraft with 4 propellers. The Joint Special Operations Command, JSOC, they have a special version of that plane, which is sort of souped up. And then there are also 4 MH-6 Little Birds. Now, these are small helicopters. If anybody's ever seen the movie Black Hawk Down, those little helicopters that come in to try to rescue the people that crashed in the Black Hawk, that's a Little Bird. Or the Little Birds would run strafing rounds. They can carry, I think, a maximum of 4 special operations forces, either Delta Force or SEAL Team 6, one of the two. But here's the key point. They only have a combat range of about 300 miles. Now, if you fly from Kuwait to this location in Isfahan, that's 250 miles. How the hell do you get back from there? Well, that explains why at least one of those C-130s was on the ground. They can carry a fuel bladder of gasoline, or aviation fuel. They can refuel these aircraft. But it's not clear if the other C-130 was there as well on that mission. It said that both got stuck in the sand. But some of the pictures that have come out and some of the video at least appears to show one of those in flame crashing into the desert. So I don't think we have an accurate count. What we do know is that in addition to losing the F-15, we lost an additional 2 Black Hawk helicopters. They're called Pavehawks. We lost at least, got the 2 C-130s that were gone. Now we've got an additional 4 MH-6 Little Birds, and I think the reason they left them there, they didn't have enough fuel to get them back to safety. An A-10 Warthog went down, fixed-wing aircraft. So when you total it up, you're looking at about $400 million worth of aircraft that got shot down yesterday, just ostensibly to save one person. And, can't emphasize enough that this may very well have been in preparation. If this hadn't all fallen apart on Friday, during Friday, it's very likely we might have seen troops on the ground already trying to conduct a special operation against the nuclear facility at Natanz. Now that may be delayed. I think Trump, in his insanity, we had the movie about the madness of King George from the American Revolution. Well, we can update that part too with the madness of Donald Trump. I mean, he has literally, the liver has slipped off the sausage there or off the cracker. It's just no longer intact. But he's going to probably order a ground operation, and now it's up to the military chain of command to decide: are we going to follow this order? Is this a lawful order, or are we going to resign in protest? Because anything else at this point is going to result in more American casualties. And the claim that they just rescued this one pilot, again, here's what doesn't make sense. Why didn't they just send in the one Black Hawk to grab this guy off the mountain? If he's up on the mountaintop, you can hover, lower. Okay. ነቶም ብእንግሊሽ ጽቡቅ ጌርኩም ሰምዑ ብጣዕሚ እቲ ዝበልዎ ኢራናውያን ኣብ ባይታ ኣብ ተግባር ይትግብርዎ ኣለዉ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ወላ ሓደ ፀገም የለን ንፅበየኩም ኣለና ሙፁ ኢሎሞም ነይሮም እዚ ኣየር ተሃሪማዶ ክድብድብዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ነቲ ናይ ዩራኒየም ንወስድዎ ስርሒት ከም ናይ ቬንዙዌላ ገይሮም ዝፈተኑ በቃ ክሳብ ዓዲ ሽሩም ኮይና ፀኒሓቶም ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ኩለን ዳስ ሓውያ ኮይነን ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ መፅኢ ከዓ ተፃሪፉ ኣጓዕቢዑ ሎሚ እውን እንድሕር ደኣ እቲ ናይ ሕርሙዝ ተዘይከፊትኩሞ ወይ ከዓ እቲ ዝበልናኩም ተዘይጌርኩም እቲ ብሪጅ ከነፍሩ ሰይና ብል ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም You say to Americans who are not a fan of the war? They're foolish because a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated
by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. واحد جاي يفكر يدلو دحري النحردات زلناكم كتقبروا تزيكيلكم دحري 4 ساعات 5 ساعات نتي بريجات ابز حلف اوان ريخمون يركم اسرائيل امريكا نتي بريج زعابينا ايران افريسمون يرم حتى قرصي خنعلون وينا خنبلينا قال زبل مقبعبع مفرراح ايراناوين كا اي حمقون ملس هيبه مالو تملس خا نسمعيه بتاع زغرمي. The Iranians are not going to change their position. We've just heard a statement from Ayatollah Khamenei, the leader, where he says that the Strait of Hormuz must remain closed as it is and under Iranian control. ti position nato way ka nato mergeci beti marxna america zublo way ka leitin ma'atin ndametse dzarabo dolo zaraba nxna ti position na way ka ti aqamna ayne qirnina kamti ayatola zublo ti nato marx zነበረት ናይ hormuz zbahal ab tahti iran ኮይኑ khqጽል. And he called for Iran's armed forces to carry out the wishes of the Iranian people. I think that is an indirect response to Trump himself. Iran is not going to back down because of Trump's threats. Of course, we know that Trump has made this threat on multiple occasions. He gave deadlines, he changed them 2 days, 5 days. وبريزيدنت امريكا قصالي 3 معلت يمناكم لنا 48 ساعات 3 ساعات خنودوينا خنطفاكم ينا سعيرنا ينا قال زبهال بزح زرباتات يزلو days 10 days and now this deadline is coming to an end and he's making open threats. We don't know what he'll do because Trump is unstable as Larry وبريزيدنت امريكا ابصبو كنتات يلن هو انستابلي كم زتري ودلكم እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኸይድ ካ ካልእ እንዳሓሰወ ይኸይድ እቲ ኣባይታ ግን ስዕረት ከቢድ ከምዚ ናይ ቬንዙዋላ ፈቲኖም ምዃን ምስ ኣበዮም ሕጂ ምጉዕባዕ ክነፍርሶይና ከምኡውን ሕሉፍ ሓሊፉ ነዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ንገብሮ ዘለና ኣሜሪካውያን ነዚ ዘይትድግፉ እንድሕር ዳ ኮይንኩምን ዓያሽኹም ክብሎም ሎማዓንቲ እውን ተዛሪቡ ነይሩ። They're foolish because the war is about one thing. Iran cannot have a nuclear weapon. Had we not broken the Barack Hussein Obama agreement, you know what I'm talking about, the Iran nuclear deal. This is years ago, my first term. You would have had a total. Israel would have been gone, extinguished. Israel would have been wiped off the face of the earth, and the entire Middle East would have been, at a minimum, in big trouble. But አራይ ተወሳኺ ኢራን እማመ ተወስዶም መባል ኣሜሪካ 45 መዓልታት ብዝምልከት ንምስ ፓኪስታን ዝርርብ ወይ ካ ብፓኪስታን ጌራ ክትገብሮ ፀንሐት መልሲ ሂባላ ኢራን 45 መዓልታት ተወስነ ደው ንኽብል ማለት ኢራናውያን ግን ኣቀዲሞም ስለ ዝፈለጥዎም እዚ ብክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ከም ዝበሃል ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ መከላኸሊ ፀረ ድሮን ከምኡውን ፀረ ሚሳይል ኣብ እስራኤል ሕፅረታት የጋጥማሎ ዋላቲ ኣብ ባይታ ክገብርዎ ዳሓሰቡን ፈሽሎም ኣሎ ኩሉ ነገራት 45 ግን ዝብኢ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ከም ዝበሃል እዚኣቶም ከዓ ልክዕ እቲ ኣካይድኦም ካብኡ ዝፍለ ይኮነን ኢራናውያን ከዓ ነቲ ብፓኪስታን ጌርካ ክግበር ድፀንሐ ዝርርብ ን45 ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኢራን መልሲ ሂባላ እቲ መልሲ እንታይ እዩ ኢራን የጊዜያዊ ተኽሲ ደው ምባል ነፂጋቶ ኣላ ቁጥር 1 ካብቲ ዘቕረበቶ ጠለብ ኣብ ሊባኖስን ቃዛን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንከላይ ኣብ ልዕሊ ትረት ማእከላይ ምብራቅ ንሓዋሩ ክቋረፅ ትረት ኣብ ልዕሊ ኢራን ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ሊባኖስ ዝግበር ነገራት ቁጥር 1 እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ቁጥር 2
مفراس كلن أو وشمت فارس زركبا مدبرات ناي أمريكا تقليلا نخواتها تقليلا نخعصوا قطر سلسل متكبار حدش ناي متحلالفي بروتوكول نمقصصار إيران أب لعلي متصابب حرموس أفلطو ذهب إيران بخفليت ويكا عندها خفلت نتناتا كلم حجي خيخفلت حلفو زنبرت نعوقا أفلطو أخوهابا عندها خفلت نبتحلف قطر بعته ملعال قطباو إقدا أب لعلي إيران تنبيرو زنبرة إقدا إزي خلعال كخلالو قطر حموشة إيران بمسرت شارتر ودو بحبرات هاجرات زلوا بحرياو مسل بسلاماو مجد يورانيوم نمهبتام زلوا مسل أفلطو نغوهابا قطر شدشة أو إيوان بينات نزتفت أما قطباوي يخون عنوات كله كحسا أمريكا كتكفل زبل كدمخونت إزين أمريكا أقريبهم لهم علو أمريكا خقبروا ديم اندحر دايلنا خقبروا أي كولونيوم كمزي بريزيدنتني أمريكا فكروا دتصالحه اندحر داء نزي نقرات زي نحنا بريتش بينتوتات كان فرسينا تحت قرصيت نهرمينا انرجي ويكاتي سبز تقوموا الالكتريك بمنشوي كل نقرات نقبرينا نزغ تقبر اندحر دا ديكيلكم غيزي هبناكم علنا اندا تبهاله خغبر دصالح مفرح إيراناوያን كا انه ميدا انه فرس نصبي كالنا يمزبلو زلو اقدم ابيلومون نغيرمون يرم Boots on the ground in Iran. Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the US military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the US military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this. يا بتعمي قال بتكبار كبهال تزولو أبايتا خاي تكبرو له بحلف تزقات أمم أبايتا سعرت نا يورانيوم لك عتيخا أبايتا أب مريت إيران لك حمتنا بينزوالا زحاسبو خدر له مايكالن تسعيرون كاميت خاميت وص إمالو نابي يختصل اندحر دايلنا حسرت ناي زخونه نجر مكالاخلي كمون ناي تتوكستي أمريكا زقيلا نقتحسولو 4-5 معالتي دحر محتات نسون تنص يقول له نابي يخمرح اندحر دايلا بتعمي أمريكا أبزيت حزون أبزيت تشبطون قدايا أتيازله. Boots on the ground in Iran. Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the US military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the US military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this war even more than the previous war. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality. ግራ ገብቶኛል ብዬ ብጀምር ደስ ይለኝ። አሁንም ኢራን በዚህ ሁሉ ድብደባ መካከል የሰንሰለቱን ጠብቀው ውጊያ እያደረጉ ያሉት ይሄ ነው ለጠብቀው የሚያስቸግረኝ። ምክንያቱም ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ እና እስራኤል ናቸው እየመቱት ያሉት ከባህር ከአየር ከእንደዚህ ስቲል እንትኑ ሰንሰለቱ አልተበጠሰም። እሱ አሁን ሌላ ስጋት እያመጣ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚ ሰምዑ ፀናሕኩም ካብቶም ፍላሻ ኮይኑ ካብቶም ቤተ እስራኤል ገለ ዝበሃሉ ዋላ ንሳቶም ሚእቲ ካብ ሚእቲ እቲ ኣብ ባይታ ዘጋጥሞም ደሎ ስዕረት እስራኤል ሓያልያ ኣሜሪካ ሓያልያ እንዳበሉ ከምልኽዋ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ነቲ ስዕረት ነቲ ኣብ ባይታ ዝኸይድ ዘሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተቐቢሎም ይኸዱ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብቲ ዝገርም እቲ ኣሜሪካ ኣድሒነዮ ዝበለቶ ፓይሎት ከምዘየድሓነቶ ሓሶት ምዃኑ ተጋሂዱ ወይ ከዓ ተረጋጊፁ ኣሎ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ መወሰኽታ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ጭንቀት ዝኾነ ጋዜጠኛ ወይ ሜድያ ብዛዕባ እዚ ፓይሎት ምስጢር ዘውፅአ ስጉምቲ ክንወስደሉ ኢና ክብል ኣፈራሪሑ ኣሎ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝገርም ናብቲ ዝቕፅል መደብ ናብኡ ከብለኩም መቸም ብዙሕ ምስጢራት እዩ ዝወፅእ ዘሎ 25 ኣሜሪካውያን ማለት እዩ ደብዳብ ኣብ ናይ ትማሊ ዝነበረ መጥቃዕቲ ናይ
ናቫል ፎርስ ናቫል ቤዝ ማለት እዩ ኣታክ ድሕሪ ምግባር ኢራን 25 ኣሜሪካውያን ከም ዝተቐትሉ ኣብ ኢማራት ዓረብ ማለት እዩ ኢማራት ዓረብ ከዓ እቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክትሓስበሉ ይከኣለትን ኢራናውያን ከዓ ቀጻሊ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዓረብ ከነካይዲና ብምባል ሎሚ ዘርጊሖሞ ዘለው ብናይ ሓለዋ ሰውራ ናይ ኢራን 25 ኣሜሪካውያን ከም ተቐትሉ ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዓረብ ብምባል ገሊፆም ኣለው ኢራን ካብዚ ነገራት እዚ ንኢማራት ዓረብ ትህቦ ዘላ ቀጻሊ መጠንቀቕታ እንድሕር ደኣ ነዚ ነገራት እዚ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ከም በዓል ቀጠር ነቲ ነገራት ቀልጢፍካ ክትሓስብሉ ተዘይክኢልኪ ናብ ሕፃ ክንቅይረኪና ወይ ከዓ ናብ ዝተፈላለየ ሓደጋ ትወድቅሉ እንዳተቃረበ ይኸይድ ኣሎ ብምባል መጠንቀቕታታት መውፆም ኣሎ እዛ ሰይጣን ሃገር ዝኾነት ኢማራት ዓረብ ፅቡቕ ነገራት እያ ትፍደደላ ደቂ የረ እሞ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ሸር ላይ ካይትሕመቑ እንዳበልኩ ብጣዕሚ ክሳድ ዓዲ ሽሩም ብመሬት ፈቲኖም ክኾነሎም ኣይከኣለን ብመሬት ፈቲኖም ክኾነሎም ኣይከኣለን بینگدارن تیراندازی میکنن بره به سمتش تیراندازی کنن مرتعو خیناتی ما به سمت هلیکوپتر دارن تیراندازی میکنن ኣራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ደጊመ ደጋጊመ ኣብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛ ሃናፅ ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉ ከምኡ ከዓ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትሕመቁ እንዳበልኩ እቲ ጉዳይ ከምዚ ዘሎ ቀፃሊ እቲ ምዕባለታት ከዓ ተኸታቲልና ነባኻትኩም ከነብሎ ኢና ዝኾነ ካብዚ ቪድዮታት ወይ ከዓ ፅሑፋት ትደልይዎ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ ክሰደልኩም ኣነ ድሉብ እየ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከዓ ኣገዳሲ ሓበሬታ ወይ ከዓ ይጠቅም እዩ ትብልዎ ንሶል ሚድያ صحفات ويكا فيديوهات كسردلنا بزقاطامي نمحصنكم كندقس كنتسع ኤርትራውነት ኩርመነት አይንረስ እንዳወልኩ እዚ ዝካየድ ደሎ መቀየሮን ዓለም እዚ ኢራን አልዒላቶ ዘላ ሎማዓንቲ ኣብ 45 መዓልታት ጊዜያዊ ተኩስ ደው ናይ ምባል በአሜሪካ ዝቀረበ ሓንቲ ነጥብ ልዕላላ እገዳ ኣብ ልዕለይ ዝተገብረ ክልዓል ክኽእል ኣሎ የስ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ክልዓል ኣሎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝተገብረ ሃገራት እውን ክልዓል ክኽእል ኣሎ እዚ ናይ ኩላትና ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲ ዓብልል ገብት ዝበሃል ነገራት ናብ ቀዓይ ዝኸይድ ዘሎ ደቂ የረይ ጽቡቕ ዘሎ ነዳድ ጥራሕ ነዳድ ንሃባ ይቀኒየለ بجد قلتم زوجي دفين زركة جل እግዚአብሔር ቃ ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ